We have another listing, guys. This is Costa Mira Beach Town, Panglao. So a beachfront condominium located in Barangay Tutulan, Dawis, Bohol in Panglao Island. So from Tagbilaran City, guys, mo tabok ra gyud ka sa bridge going to Dawis in Panglao Island. From Tagbilaran City, 2.3 kilometers, no. Mao ra gyud ang giingon nga distance, 2.3 kilometers. So imagine, very close, pwede lakawon. Then total land area is 4 hectares kapin, no, 4 hectares plus. There are 3 towers, then ongoing construction. So nindot kay ni, guys. Actually, guys, no more available in the beachfront, no, sea view. All are at the back view na. So no problem, because there is also a kanang gitawag og view deck. So pwede ka moadto dito if gusto kang moadto gid ka, malantaw-lantaw ka sa dagat. Common area man na, guys. So the price range is from studio, in studio it's around napatay 4.5 million pesos and above, no, mo 1 bedroom or 2 bedroom napatay kita nga kuan mga available units nga ingon ana, no. Kasagaran 1 bedroom gyud ang available, din napatay makita nga studio. So nindot kay ni bakasyonanan ba, Airbnb, gusto kang magnegosyo ginagmay ba while pwede sa ka makapuyo. Isugis man no yo. So naata diri sa Sibulan Master. So ang developer, guys, is Sibulan Master, number 1 developer in the Visayas. So mao nay nakanindot ani, no. Durable gyud ang ilahang mga kuan ba, proven and tested ilahang mga developments. So wala gyud na ipalpak, nindot gyud kayo. So mo na nagbaligya na punta na, no. So again, no, ang atong ginabaligya ron is the condominium, residential condominium located in Tutulan, Dawis, Bohol in Panglao Island. So few minutes walk ra ni from Tagbilaran City, 2.3 kilometers. Pilar man na, pwede ra nalakawon, guys. Nindot kay ni nga residential condominium, then complete man ang amenities na may swimming pool, basketball court, jogging path. So daghan kay kag kuan diri ma-enjoy, no. So kinsa tong dili ganahan mo palit og mga yota, pwede ra sad ka diri sa condominium. Diretso na ka, igo na lang kang mohatag sa imong 4 million kapin na kay studio unit. Then 3 years from now, kay 36 months naman lang ang equity, mag-turnover na based on the construction site, no. Makita na to nga dako na gyud ang development. Para igo-igo gyud po na nilang mahuman, ma-approve ang mga loans, kay mao man ni bank financing man ni sila, guys. So kung kakas ka, possible natin mga discount. So 3 towers ni siya, 18 floors, so 18 ka andana. Ano ang naman ta sa main office, no, sa Sibulan Master, Cebu City. Natay gi-follow up. So mana ni hapit lang sa tag video picture, kay may na lang sad basi ganahan mo nako makakuan. So mag-google raman sa ng Costa Mira kung gusto tag more details, pero kung taka lang gyud ko, kay makahatag man kog details nya payment scheme, pwede ra kung taka ko. So ato lang gibalik atong mga video, no, kay murag kulangon ra man atong dialogue. So again, guys, no, usbo na to ang atong gi-for sale is the residential condominium. Nindot ni pang bakasyonan kung moadto ka sa Tagbilaran o sa Bohol. Progressive naman gyud ang Bohol, dili naman gyud po na kalikayan. So one of the best destination is Bohol. So very progressive. So nindot na kayo na kay condominium dire nya, few minutes drive from the White Sand Beaches. Nato ka dito. Yeah, very peaceful ang atong Bohol. Thank you.